تاجیکستان را به جان می‌پرورم. شکر وحدت، شکر نیک اقلالیت، شکر فیضی صاحب استقلالیت، صاحب استقلالیت. ای وطن سامان من، سامان من. ای وطن ایمان من، ایمان من. تاجیکستان ارز من. شکر استقلال سرور میکنیم، شکر آباده کشور میکنیم، شکر آزاده که ما را هست کرد، شکر بام و خانه و در میکنیم. بله کودکان، نسل زمان استقلال در مثال فرهناز 5 ساله که در مؤسسه تعلیمی تا مکتبی آیشه ناحیه واسع تعلیم میگیرد، با دنیای رنگین و به آلایش شکرانه وطن آزاد و آباد خیش را میکنند، میخوانند و میسرایند و میرقصند و با خوشحالی و عالمی سرشار از مهر و اخلاص درک کردند که فردای هر کدامشان از امروز آغاز می‌یابد. کودکی خوشبختانه با آرزوهای شیرین در آغوش وطن محبوب، تاجیکستان صاحب استقلال و سرسبز و شکوفا. ناحیه واسع، این دیار چون یک پاره خاک پاک تاجیکستانی عزیز مخصوصیت‌های زیاد دارد. کهندیار هولبوک شهرتیار، یکی از مرکزهای قدیمی تمدن و دولت و دولتداری تاجیکان بود و پایتخت معموری ختلان باستانی. و نهایت وطن قهرمان خلق تاجیک، واسع مبارز و آزادیخواه که توسط کارنامه جاوید خیش مبارزه وطن دوستانه اش رعیت خیش را روح بلند ساخت و ننگ و ناموس همدیاران را پاس داشت و همیشه همچون مرد نبردهای زندگی باعث ستایش هموطنان و عالمیان است. 10 نفر قهرمانان دوران ما، ساکنان این خرم زمین، با کار و کارنامه های ماندگار خیش در ساحه های گوناگون خواجگی خلق شهرتیار و شناختند و این همه همدیاران را بران هدایت می کند که آنان را در زادگاهشان بزرگ دارند و با افتخار از زندگی نامه و کار و پیکار چنین فرزندان فرزانه در نبرد روزگاران موفق و سربلند کار و زندگی داشته باشند. در شکوفایی و سرسبزی تاجیکستان صاحب استقلال سهم بارز گذارند. در مرکز ناحیه واسع شهرک هولبوک و جماعت و دهات‌های گوناگون آن حین صحبت با ساکنان ناحیه جهت مسئله‌های مربوط ساحه‌های اقتصادیات و صناعت، ساختمان و اجتماعیات، معارف و فرهنگ معلوم گشت که اهل زحمت پیر و برنا پیش از همه شکر استقلالیت را می کنند که محض در همین دوره ناحیه آباد شد، سطح زندگی مردم بالا رفت و البته شکرانه پیشوای ملت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон сарвари оқилу тавонои худ муҳтарам эмомалӣ раҳмонро доранд, ки бо таваҷҷӯҳи сиёсати хиратмандонаю ободкоронаи хиш дар давраи начандон тӯлонии замони соҳибистиқлолии тоҷикистони шукуфо ва айёми истиқлолият, айёми ба зуҳур овардани нерӯи бузурги созандагӣ ва бунёдкории мардуми кишвар гардид. сардори давлат дар суханронии хеш ҳанӯз дар ҷашни 25-солагии истиқлолият иброз доштанд. маҳз истиқлолияти давлатӣ имкон дод, ки мо низоми иқтисодӣ аз ҷониби ҷомеаи мутамаддин пазируфташударо интихоб кунем ва ба хотири зина ба зина беҳтар намудани зиндагии мардумон рушди устувори ҳамаи соҳаҳоро таъмин гардонем. 20 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи восеъ дар деҳаи селбури деҳоти ба номи Миралӣ Маҳмадалиев бинои сардхона ва 2 коргоҳи истеҳсолиро ба истифода доданд. коргоҳҳои истеҳсолӣ маҳсулоти қаннодӣ, нонӣ, мевахушкунӣ, бандубаст ва амбор барои нигоҳдории маҳсулоти кишоварзӣ дар доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо усули муосири меъморӣ бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони нав сохта шудааст. дар корхона дар як баст 10 намуд маҳсулоти қаннодӣ дар ҳаҷми 2 тонна истеҳсол карда мешавад. дар коргоҳи дигар дар як баст 5 тонна мева ва сабзавот хушконда шуда ҷавобгӯ ба талаботи бозор ва рақобатпазир бастабандӣ мешавад. гузориш аз бойгонии телевизиони тоҷикистон, ки баробари ифтитоҳи сардхона ва 2 коргоҳи истеҳсолӣ дар деҳаи селбури ҷамоати деҳотӣ ба номи Миралӣ Маҳмадалиев бо иштироки сардори давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таърихи 20 октябри соли 2023 таҳия гардида буд. бояд зикр кард, ки корхонаҳои мазкур бо технологияҳои нави истеҳсолӣ муҷаҳҳаз буда, дар онҳо даҳҳо нафар сокинони гирду атроф бо маоши хуб ба кор ҷалб карда шуданд. маҳсулоти хушсифати қаннодии коргоҳҳо бо нархи дастрас пешкаши мардум мегардад. ҷиҳати саноати кунонӣ бо суръати кишвар дар ноҳияи восеъ корхонаи истеҳсоли хишт тавлид ёфт, ки дар рушди соҳаи саноати ноҳия саҳми арзанда дорад. коргоҳи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди хишти ҳулбуг, корхона ноҳияи восеъ ва дигар шаҳру ноҳияҳои минтақаи кӯлобро бо хишти пухтаи аълосифат, ки дар шароити хуби маҳаллӣ ва технологияҳои замонавӣ истеҳсол мешавад, мунтазам таъмин карда истодааст. инҷо мутахассисону муҳандисон ва коргарони соҳибҳунари маҳаллӣ зиёданд.
کوهی بزرگ نمک با نام خواجه مومین. هزار ساله ها آدمان نمک آن را استفاده می کنند و باز هزار ساله های دیگر مردم دیار و خارج آن از این نعمت بی‌بها بهره یاب خواهند شد. درباره تاریخ این کوه نمکریز روایت ها زیادند و طول قرنها بارها عوض نام کرده است. جمعیت سهامی کشاده خواجه مومین در ناحیه واسع یکی از کلانترین کارخانه‌های صنعتی بوده. در آن استحصال و کارکردی نمک، خاکه جامه‌شویی و مایع ظرفشویی به راه مانده شده است. در کارگاه سال 2013 با اشتراک پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سیخ کارکردی نمک آشی و در سال 2020 سیخ استفاده استحصال خاکه جامه‌شویی به فعالیت آغاز کرد که در این روند 40 نفر ساکنان محلی با جای کار دائمی و موسمی تامین گشتند. محصولات استحصال کارگاه از جهت سانیتاری گیگینی به طلبات جوابگو بوده بازار داخلی جمهوری را منتظم تامین می نماید و به خارج کشور بیشتر به مملکت‌های همسایه صادرات می شود. باید تذکر داد که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه واسع با صاحبکاران و اشخاص احسانکار و جلب دیگر سرمایه گذاران جهت بنیاد هرچی بیشتر و فعالیت ثمرناک کارگاه‌های صنعتی، مرکزهای بزرگ سودا در مثال مرکز سودای شام واسع، بیمارخانه بنگاه‌های طبی و صدها انشاءات جشنی دیگر بهر استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و بدین وسیله تولید هزارها جای کاری که واقعاً از مسئله عمده، مسئله اکتوالی روز است در جامعه ما، تبدیل‌های عملی می‌اندیشد. در پرتو سیاست سازندگی و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه واسع طبق نقشه چوبانی 408 انشاءات با نقشه گرفته شده است. عین زمان زیاده از 300 انشاءات موارد بهره برداری قرار داده شده. در باقی مانده انشاءات ساختمان با مرام ادامه دارند. با عزم و تلاش صاحبکاران با ننگ و ناموس وطن ساختمان‌های مرکزی خدمترسانی، بیناهای بلندشانه زمانوی، میدانچه‌های ورزشی، بنگاه‌های طبی، جهت بنیاد راه‌ها بین دیه‌ها، کارهای زیاد به سامون رسانده شده است. بیناها با سبک و اسلوب معاصر معماری بنیاد می‌شوند. گلگشت و خیابان‌ها چشمگیر و گلریز، مردم با طبع بالیده و زندگی خوشبختانه با امید فردای درخشانتر دیار و سرسبزی وطن محبوب کارهای ماندگار می‌کنند. استقلالیت به حکومت ملی ما امکانیت داد که برای از بنبست کمونیکاسیونی برآوردن جمهوری کارهای زیادی را به نقشه گرفته در مدت نه چندان طولانی تاریخ به بنیاد انشاءات‌های بزرگ نائل شود.
баробари дидани роҳҳои ободии ноҳияи восеъ дар мисоли роҳи аҳамияти ҷумҳуриявӣ доштаи қитъаи ҳулбук темурмалик кангурт ки дар масофаи 6 километр сохта шуда паҳноияш аз 7 то 12 метр аст. ҳамон корномаҳои дар самти бунёди роҳҳову нақбҳои бузургкардаи аҳли заҳмати соҳа маҳз бо ташаббусу талошҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар замони соҳибистиқлолии мамлакат ки воқеан аз бузургтарин ва мондагортарин корҳои созандагист дар таърихи навини тоҷикон пеши назарамон омад. корҳои навсозии сохтмонӣ дар роҳи ҳулбук, темурмалик, кангурт 1 ноябри соли 2021 бо иштироки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз гардида буд. ҳадаф аз навсозии роҳи мазкур таъмини ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиёт ва фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ ба аҳолӣ амалӣ шуду корҳои сохтмонӣ соли 2023 ба итмом расида сардори давлат дар таърихи 20 октябри соли 2023 роҳи мазкурро расман ифтитоҳ намуданд. мардуми шарифи тоҷикистон бо ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон садҳо роҳу шоҳроҳҳои замонаро ана ҳамин тавр ба ҳам пайвастанд. нигаред роҳи орзуҳо роҳи шарафу ифтихори мардуми созандатабори тоҷик дар асри 21. қобили зикр аст ки дар ноҳияи восеъ ҷиҳати таъмиру таҷдиди роҳҳо хусусан таъмиру таҷдиди роҳҳои байни ҷамоату деҳаҳо дар солҳои охир корҳои назаррас ба анҷом мерасад. дидани кишзорони фароху боғистонҳои сарсабз, дарахтони пурмеваю меваҳои ширину шаҳдбор ва майдонҳои васеъи дигар намудҳои кишти бобарори маҳсулоти кишоварзӣ дар заминҳои ҳосилхези восеъ дар тӯли чанд рӯз ба ҷонамон шодию сурур бахшид. ҳа ин ҳама сарсабзию шукуфоиҳо натиҷаи заҳмати деҳқонон, онҳое ки тамоми шукуфоӣ ва ободии ҷаҳон аз меҳнати ҳалолашон сарчашма мегирад. онҳое ки шабу рӯз дар кишзоронанд, баҳри гиромидошти замин, модар, истифодаи оқилонаи он ва бадин васила дар таъмин намудани амнияти озуқавории тоҷикистони соҳибистиқлол саҳм гузоштанд, даст ба корҳои шоиста мезананд, ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. имрӯз мо дар хоҷагии деҳқонӣ ҳоҷи Файзло ҷамоати деҳоти Тугарак иштирок дорем. хоҷагӣ барои самаранок ва оқилона истифода бурдани ҳар як ваҷабзамин ва гирифтани 3-4 ҳосил аз заминҳои обӣ имрӯз дар майдони 50 сотиқ гармхона бунёд намудааст. дар ин ҷо помидор, бодринг ва қаламфури булғорӣ парвариш карда истодааст ки ҳосили хуб ба даст овардааст. яке аз ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин таъмини амнияти озуқавории мамлакат мебошад. албатта
طبق دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان البته کشاورزان دستور سپارش‌هایی که در واخری با سمینار مشورت جمهوریوی در ناحیه دنغره گذشته بودن با فعالان ولایت فعالان جمهوری البته دستور سپارش‌ها دادن. شکلی که شما دیده ایستادین کشاورزان ناحیه وسه طبق دستور سپارش‌های هدایت‌های پیشوای معظم ملت سرمشق کار خود کرده و پرورش و نگهبانی زراعت‌های کشاورزی رو خوب به راه ماندن. کشاورزان ناحیه امسال طبق نقشه در میدان 22360 هکتار زمین‌های کشاورزی کشتی زراعت‌های کشاورزی گذراندند. از آن جمله در میدان 11053 هکتار کشتی زراعت‌های غله‌دانگی، از آن جمله 10006 هکتار کشتی گندم و در میدان 7570 هکتار کشتی پخته و در میدان 1362 هکتار کشتی سبزیجات، 580 هکتار کشتی پیاز و 380 هکتار کارتوشکا و زراعت خوراک چربو را کشتی گذراندند. اقدام پیش گرفته مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جهت پیوسته گذرانیدن سمینار مشورتی با متخصصان و کارشناسان، سروران جماعت‌های دهات و دهقانان اصیل و خواجگیداران جهت حل و فصل مسائل موجوده ساحه، استفاده عاقلانه آب و زمین، پاشیدن سری وقتی نورهای مینرالی، استفاده ثمرناک تکنیک و جمع‌آوری به تلفات حاصل به کشاورزان همه طرفه کمک می‌رسانند. مقصد اساسی گذراندن چنین سمینار مشورت‌ها پیش از همه برای اجرای دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محترم کشور امومالی رحمان دایر به رشد ساحه کشاورزی تامین نمودن بازار سه‌مالی با محصولات ساحه کشاورزی میباشد. خیلی که از پیام‌های همساله پیشوای معظم ملت برمی‌آید دایر به رشد ساحه کشاورزی همساله دستور و سپارش‌های در علاهیدگی می‌دهند که ما کشاورزان ناحیه وسیع بهر اجرای دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت کوشش کرده ایستادیم که روز از روز فعالیت خود را در سمت استحصال محصولات کشاورزی پرزورتر نموده برای اجرای یکی از هدف‌های استراتژی مملکت تامین امنیت و رضاخواری سهم خودمان را داشته باشیم. حاصل فراوان نتیجه مهنت ثمربخش اهل زحمت خواجگی دهقانی الهام از دهه نوآباد جماعت دهات توگره ناحیه واسه. تربوز و خربوزه و هندلک و پیاز و محصولات دیگر نیاز مردم. هر کجا که مهنت باشد رشد و شکوفایی نیز خواهد بود. سروری خواجگی و اهل زحمت آن برکت کارهای دستاوردها را از صاحب استقلالی وطن محبوب می دانند. آن روزگاران را پیش نظر می آرند که پرزیدنت مملکت محترم امومالی رحمان هزاران هزار گکتار زمین را به مردم دهات به دهقانان بخشیده برای از خود دانستن کشتزار و سرزمینمان فضای حقوقی فراهم آورده بودند و همین طور برای
баробари чунин як иқдоми бузурги таърихӣ нури хуршеди истиқлол ба киштзорон нумӯи нав бахшиду ба зиндагии мардуми меҳнатқарини тоҷик файзу баракат. ин ҳама дастовардо шукронаи истиқлолият мекунему, шукронаи ҷаноби олӣ мекунем ки чунин шароитҳо барои мо муайё кардану мо ҳамихе кор фаъолият карда истода ҳастем. ин файзу баракати истиқлолият мебошад. хуҷагӣ мо дорои 45 гектар замин мебошад. дар ҳамин 45 гектар замин 25 гектараш лалма мебошад, 20 гектараш обӣ. дар хуҷагӣ деҳқони мо кишти пахта ба роҳ мондагӣ аст. тарбуз ҳаст, хандала ҳаст, пиёз ҳаст. хоб гандум кардем, дим ҳосил киш ба роҳ монда аст. ҷугори маккаи дом ҳамин хел корҳо рафта истода аст. беморхонаи марказии ноҳияи восеъ. обод аст беморхона ва табибон рисолати хешро баҳри табобату ҳифзи саломатии мардум содиқона ба ҷо меоранд. барқарорсозии ин маркази бузурги табобати ноҳия дар рӯзҳои таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурӣ ба истифода супоридани он бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои сокинони ноҳия ва кормандони соҳаи тандурустии он рӯйдоди муҳими таърихӣ буд. зеро беморхонаи пурра таъмиру навсозишударо дида дар таҳайюр буданд ки чӣ тавр метавон дар як муҳлати кӯтоҳ ба чунин дастовард муваффақ шуд. ва ҳамдигарро, табибонро шодбошӣ мекарданд ки ҳамин истиқлолияти давлатӣ ба онҳо чунин неъматро ато намуд. ҳамаи шӯъбаҳо дар мисоли шӯъбаҳои қабул, ташхиси кӯдакона, ёрии таъҷилӣ, амалиёти ҷарроҳии кӯдакона, ҷарроҳии калонсолон, таваллудхона ва ғайра бо навтарин таҷҳизоти техникӣ таъмин шуданд. дастовардҳои даврони истиқлолият дар соҳаи тиб, хусусан дар ноҳияи восеъ бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бо дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, беморхонаи марказии ноҳияи восеъ соли 2021 кушода шуд ки бо як таъмири беҳад аз сатҳи баланд таъмир карда шуд. дар даврони истиқлолият соҳаи тандурустӣ дар як сатҳи баланд рушд ёфта истодааст. хусусан дар ноҳияи восеъ хизматрасонӣ дар беморхонаи марказӣ, дар кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ дар ҳудуди ҳамаи ҷамоатҳои ноҳия, марказҳои саломатии ҳаётӣ ва бунгоҳҳо ва беморхонаҳои рақамӣ дар як сатҳи сифати хуб қарор дорад. алхусус дар худи беморхонаи марказии ноҳияи восеъ барои тамоми намуди таҳлилҳои лабораторӣ гузарондан мақсад озмоишгоҳи нав фаъолият мекунанд, бо мошинҳои ёрии таъҷилии нав таъминанд. беморхона дар сифати таъмири хуб қарор дорад. таъминокии мутахассисон дар худи ноҳияи восеъ бошад дар сатҳи хуб қарор дорад. тамоми мутахассисони лозима таъминанд. ҷалби ҷавонон барои пешравии соҳаи тандурустии ноҳияи восеъ дар як сатҳи хуб қарор дорад. чунки мо дар давоми соли 2025 6 табиби ҷавон, яъне аз донишгоҳро нав хатм карданд, ба роҳи фаъолият кардан ба кор қабул кардем. анҷоми сохтмони беморхонаи нави минтақавӣ дар соли 2025 дар ҷамоати деҳотӣ ба номи Миралӣ Маҳмадалиев.
ҳамакнун сокинони ҷамоату маҳаллаҳои атрофи он ҳамчунин сокинони ноҳияи Теймурмалик имконияти дар ин ҷо табобат гирифтанро пайдо карданд. беморхона дорои шароити хуб барои беморон ва таҷҳизоти беҳтарини муосир барои табобат аст. дар қатори даҳҳо беморхонаю марказҳои саломатӣ, бунгоҳҳои тиббӣ ва марказҳои махсусгардонидашудаи соҳаи тандурустӣ ки дар замони соҳиб истиқлоли мамлакат дар ноҳияи восеъ бунёд ёфтанд. Assalomu alaykum. якҷаҳон хушҳоливу хушиқболиҳост дар чеҳраву сурату сирати зебо, сухангӯиҳо, хонданиҳо ва дунёи қалбҳои кӯчаку пурмеҳри тифлакон. таълимгирандагони муассисаи таълимии томактабӣ оишаи ноҳияи восеъ. он чи аён аст ҳоҷат ба баён нест. олами кӯдакистон олами афсонаро мемонад ва кӯдакони бахтиёру хуштолаи замони истиқлолият дар суратҳои кашидаи худ дунёи рангини худу чеҳраҳои пуртабассуму пурмуҳаббати мураббиён ва албатта сарсабзиҳои ватани азиз Тоҷикистони озоду ободро тасвир мекунанд. мо кӯдакони замони истиқлол шукуфгузори аъзо мекунем ки дар чунин ватан, дар ватани озод ва таҳти сарпарвастии бесте пешвои муаззам миллат умр ба сар мебарем. мо кӯдакон миннатдории худро ба пешвои муаззам миллат расонем ки ба мо чунин буғчаи зебо сохта додааст. сарварии муассисаро модари мушфиқу меҳрубон барандаи даҳҳо сипосномаю нишони хизмати шоиста махтумбӣ Абдулхаева ба уҳда дорад. ӯ як зани асилест, мунису ғамхори мураббиёну кӯдакон аст. бо талошҳои пайваста ва кордониву масъулиятшиносӣ ин даргоҳро обод кард, беҳтарин мураббиёнро ба кор ҷалб намуд. буғчаи мо бо дастгирӣ ва ташаббуси бевоситаи пешвои муаззами миллат аз тарафи як модари мушфиқу меҳрубон соҳибкорзан Абдулхаева Махтумбӣ сохта ва ба истифода дода шуд. хурсандии сокинони мо дар он аст ки мо 15 нафар сокини ҳамин ҷамоат соҳиби ҷойи кори доимӣ гаштем. мо коргарон, мураббиён, омӯзгорон кӯдаконро дар рӯҳияи хештаншиносӣ, халқомӯзӣ, ватандӯстӣ, ватанпарварӣ тарбия менамоем ва ҳар як сухани пешвои муаззами миллатро сармашқи кори худ медонем. ҷавобан бо ҳама дастгириҳои давлату ҳукумати мамлакат ва дастуру ҳидоятҳои созандаи пешвои муаззами миллат барои ояндасози насли хурдсоли ҷомеа азму талош хоҳем кард. дар ноҳияи восеъ барои фаро гирифтан ба таълиму тарбияи насли наврас 73 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 10 муассисаи томактабӣ фаъолият доранд ки дар онҳо 58345 нафар хонанда аз ҷумла 28378 духтарон ба таҳсил фаро гирифта шудаанд.
دانش طلبو بزرگی آموز تا به نگرند روزت از روز. گروه خوانندگان پیشصف دانشطلب و هنرجو در صحن حولی مؤسسه تحصیلات میانه جمع آمدند. آنها غالبان آزمون و المپیادهای گوناگون، اشتراکچیان فعال آزمونهای تاجیکستان وطن عزیز من، علم فروغ معرفت و غیره. من برهان مامورو هستم، خواننده صنف هشتم لیسه دولتی رقم 1 از ناحیه وسطی، غالب در نهایی المپیادای فنی مکتب بچگان از فنهای بیولوژی و همچنین فنی زبان و ادبیات تاجیک. طول 6 مرتبه می‌شود که در المپیادای فنی مکتب بچگان از فنی بیولوژی در دور نهایی غالب می‌برایم و این سال خواستم سویه دانش خویش را از فن زبان و ادبیات تاجیک نیز سنجم و خوشبختانه اشتراک نموده در دور ولایتی سزاوار جای اول و در دور نهایی آزمون سزاوار جای دوم گردیدم. من منتداری صمیمانه خویش را به پیشوای ملتمان محترم امام علی رحمان اظهار می‌نمایم که برای ما نورسان و جوانان تمام شرایط‌ها را برای علم آموزی فراهم آوردند و محض با تشبث دستگیری‌های پیوسته حکومت کشور است که امروز چندین جوانان از دولت ما و دیگر دولت‌های دنیا سفر نموده در چندین آزمون و المپیادهای سطح بین‌المللی غالب می‌برند. آن چیست که مرز شأن و شان است وطن، ایمان و امان ما در آن است وطن. آن چیست که بی وی همه چیز عالم، بی حسن و تراوت و روان است وطن. از پادشاهی به ملک غربت بالاست، خاکش زی همه گنج گران است وطن. من خدایخواه آمینه یک تن جوانی فعال دوران صاحب استقلال که با دستگیری‌های والدینش، با زحمت‌های آموزگارانش و با باوری بزرگ جامعه‌اش و دستگیری‌های پیوسته پیشوای معظم ملتش به وایه رسیده است. طول 4 سال می شود که مشرف نام گیرنده استیپندیای پرزیدنتی هستم و در مدت 2 سال به بریتانیا کبیر سفر نموده در المپیادای بین‌المللی تینیگل از فن زبان انگلیسی اشتراک نمودم و خوشبختانه سزاوار جای اول گشتم و نام ملت عزیزم را و پرچمم را بلند برداشتم. این باعث خوشبختی است که امسال همچون ختم کننده به ایالات متحده آمریکا سفر خواهم کرد و تحصیل خود را در آنجا ادامه می دهم. کوشش می نمایم تا یک فردی با شرف جامعه شوم و در آینده خوب و اعلی خوانده به مملکت خودم آمده از تحت دل خدمت نمایم. خوانندگان صاحب هنر و صاحب استعداد برندگان جایزه و مکافات‌ها و سپاسنامه‌ها در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. واقعاً در آزمون‌ها بیشتر دختران غالب می‌آیند و خوانندگان با یک آواز می‌گویند. برابر برگزاری چنین آزمون‌ها در سطح ناحیوی و شهری و ولایتی و جمهوریوی جهت رو به کتاب و دانش آوردن محصلین، داوطلبان علم و هنر تحولات جدی و چشمرس به وقوع پیوست. صف کتاب دوستان و کتابخوانان خیلی و خیلی افزود و چطور هم در شهر و نواحی تاجیکستان صاحب استقلال صف دانشوران و هنرآموزان افزون نشود. در مثال ساکنان ناحیه واسه آخر امروز استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و اقدام‌های باوری بخش و استوار و تلاش‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نظام معارف مملکت به دستاورد و پیشروی‌های زیاد نائل گردیده نسل نورس و جوان تاجیک در بهترین شرایط‌ها تعلیم و تربیت می‌گیرند، هنر می‌آموزند. ҳамасола бунёд ва навсозии даҳо мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, литсею коллеҷҳо, муассисаҳои таълимӣ то мактабӣ бо беҳтарин шароит, таҷҳизоти техникӣ муосир, компютеру дигар лавозимоти зарурӣ барои таҳсил ҳама дар ихтиёри хонандагон аст. соҳаи маориф ҳамеша дар зери таваҷҷӯҳи пешвои муаззам аст, чунки соҳаи калидӣ аст. ҳамин аст ки ҳамасола
مؤسسه‌های تعلیمی زیاد شده ایستاده است. سیمخانه‌های ایلاوگی زیاد شده ایستاده است. اگر در همین دوره به حساب بگیریم قریب 3 تا مؤسسه‌های تعلیمی از نو ساخته داده شده، زیاده 600 تا سیمخانه ایلاوگی به اختیار خوانندگان داده شد. در همین تدبیرها خوانندگان همیشه در المپیاد و آزمون اشتراک فعالیت دارند، چون که همیشه در مرکز دقت مرکز دریا و رشد استعدادهای ناحیه می باشند. اگر همین سال را مثال بیاریم، خوانندگان ناحیه توانستند که 45 مدال جای افتخار را در سطح جمهوری در المپیاد فنی بیارند که از این 2 تا مدال طلا، 5 تا نقره و 38 تا برنجی می باشد. این چنین در المپیاد فنی ولایتی صاحب 70 جا و در المپیاد بین‌المللی صاحب 185 جا، جمع 300 جای داشتند. اگر سال گذشته 125 مدال به دست آورده باشند، این سال 300 مدال آوردند که 75 مدال نسبت به سال گذشته زیاد است. از آن جمله 2 تاش مدال طلا از المپیاد فنی در سطح جمهوری است. این چنین در آزمون علم فروغ معرفت هم من برهان گروه اشتراک کرده سزاوار جای سوم گشت. این چنین خوانندگان ما عین زمان در با طور استیپندیای بین‌المللی اشتراک نموده، من در ونگریا، در امریکا، در انگلیا تحصیلات دوام داده ایستاده است که از روی دانش و لیاقت استعداد خودشان داخل شدند. қасри фарҳанги ноҳия бо толори барҳавою аҳли ҳунари хушсалиқа муғанёни соҳибкасб. наврасону ҷавонон дар ин ҷо машқу тамрин доранд, ба озмуни навбатии тоҷикистон ватани азизи ман омодагӣ мегиранд. سرود زندگی، ترانه دردها. عدالت طلبکова از میرعلی آباد ناحیه واسع. به بیماری خود نگاه نکرده با یک جهان آرزوها سرود میخواند. استعدادی خوبی آوازخوانی دارد. مشق و تمرین و آمادگی همه طرفه به آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من. صاحب ذوق و صاحب دل است او. با امید و امیدواران به فردا می نگرد. می خواهد سرود و ترانه های شادی، سرود و ترانه های وطن و وطن دوستداری را سراید. زندگی کردن میخواهم، سلامتی میخواهم، سلامتی ما به دست بیارم. حاضر همه کوشش و تلاش هایم به خاطر سلامتی هم است. ذوق دارم به سرودخوانی، به خاطر همین به همین مقصد هم آمدم.
های هنرها را کردیم یاد گرفتیم ما پایزیبا هنرمند بودیم ما را هنرمند کرد خیلی نمی روزیمون بوده که خدا را شکر هنر چیز خوبه میکنیم نمی کرتا میدوزیم نمی پراغ میدوزیم کپچه میدوزیم خیلی نمی دستگیریمون میکنه میکنیم 7 سال میشود در همین خانه ما اویله دارم صاحبی فرزندم خیلی کار فعالیت میکنیم قدیم خشتمانم میدوزیم خیلی قراغ دوزیم پارا دوزی میکنیم کرتا دوزی میکنیم دیپلم گرفتم اینو دارم خیلی میکنیم کار فعالیت میکنیم قدیم خشتمانم در همین خانه ها زیباگل نظرова استادی هنر دوزنده چیردست از دهه سرخدره جماعت دهات میرعلی آباد بین همدیاران شناخته و صاحب هنر و صاحب آبروست. سالهای زیاد با یک جهان مهر و محبت به زنان و دختران دهه و دهات اطراف هنری دوزندگی می آموزد. استاد ماهر صدها دوزندگان است. زحمت و کسب و هنر کس را نماید نامدار. عالی همت کس زی هستی هنر ممتاز شد. تای 35 سال می شود که در همین دهه همچون رئیس محله کار و فعالیت میکنم. بالای وظیفه و کار این سال سال که به جای رفت است که مینادورگی ای جناب یولی میکنیم که پارادوزی و هنرهای مادری ما را که احیا کردن ما با همین کسب کار مادری درز کار و فعالیت میکنیم که مثال زندگی خودمون را بهتر کرده ای همین هنرهای خودمون ما درز دختر به زندگیمون را پیش برده ایستادیم. ما به نهایت می‌نداریم که همه هنرهای مادری ما را ایسر نو زنده کرده احیا کردن. ما مادرها را در خانه همچون مادر و فرزندامون کار و فعالیت کنیم زندگیمون پیش بریم که بیکار نمونیم. ما 45 نفر زنهای خانه‌شینن همه را به همین درز دختر جلب کرده به همین خانه ایمده همچون جای دوزندگی تشکیل کردم و زنهای بیکارشین فعالیت کرده فیروز کردم. 15 نفر پارادوزی میکنن 15 نفر کرتا پارا میکنن میدوزن. ورزشگران مؤسسه مکتب ورزشی رقم یکمی ناحیه واسه همه روزه در این تالار بر هوا مشق و تمرین میکنند. سروری مکتب مذکور را مربی صاحب تجربه و استاد 10 نفر ورزشگران نامی کشور آن که بهر رشد ساحه در ناحیه واسه سهم ارزنده دارد سفرعلی خالف به عهده دارد. اویله خالف ها را در این دیار پهلوانان اویله ورزشگران می گویند. 5 نفر فرزند او بارها در مسابقه های جمهوریوی و بین المللی غالب آمده صاحب دستاوردها گردیدند. در همین مکتب تاگی 13 سال شد که در اینجا ما کار میکنیم مربی کار میکنم. بعد مربیگی مرا در دیرکتور مؤسسه موندم. در همین مؤسسه خودی در همین ناحیه واسه یک نمود فوتبال و نمود بوکس ما خطی گوشتی نمره 1 رفته ایستاده است در منطقه ختلان. شاگردای ما باشد 5 نفرش چمپیونای جهان اول از نمود موایتای K1 بود. خودی ما همیرا گذراندیم به نمود بوکس نمود المپی. فرزندای ما یکی سعید شمشیر دخترم خلو بیبینش است. ما فرزندم با خلف علیشری خدا با فرزندم خلف خوجا منجان خلف پنجا همه اوزی از نمودی بوکس چمپیون شدن. کوبوکی جهان گرفت سعید شمشیر نو اینمی نو شده گذشت در اینمی موی همی مای با ایون پسر مو در شریلانکا از نمودی بوکس برآمد کرده چمپیون آسیا شد. پسر دویمون باشه خلف خوجا منجان باشه
дар мусобиқаи байналмилалӣ дар Қазоқистон ҷои дуюмро шида гузашт. ҷои дуюмро гирифт. Аз Саидов Шамшер бошад, аз намуди бокс чемпиони ҷаҳон дар Русия чемпиони Кубоки ҷаҳон шуд. Як моҳ пеш Холов Алишерихдо аз намуди 7 легенда дар Русия бокс шуда гузашт, дар 7 намуд баромад кард. ҷоизаи Майкл Тайсон буд, Мухаммед Али буд. Бисёр ҷоиза дар ин ҷо ҳастанд ки ҳамаи нами ҷоизора, ҳамаи нами нагзашанони ҷора ҳамаи амиро яким гирифт. И камарбандора вақт шуда аз ММА гирифт, АЙК як гирифт, иш дар чемпионати ҷаҳон ба Озарбойҷон да буд, дар онҷо чемпиони ҷаҳон шуданд. дар ноҳияи восеъ ба варзиш ва обутоби ҷисмонӣ ҷалб намудани наврасону ҷавонон таноманду солиму қавирӯҳ ба камол расонидани онҳо вазифаи муҳими падару модарон, мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва тамоми ҷомеа мебошад. дар партави сиёсати хиратмандона ва варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маҳбубу муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, имрӯз варзиш дар ҷумҳурӣ ва дар ҷомеа хеле хуб тараққӣ карда истодааст. Дар ноҳияи восеъ имрӯз варзиш хусусан футбол, бокс, гӯштини миллӣ, гӯштингирӣ дар роҳи рушд аст ва дар даврони соҳиби истиқлолии кишвари азизамон дар ноҳияи восеъ имрӯз 194 майдончаҳои варзишӣ ки аз он 24 майдончаҳои хурди варзишӣ аз соли 2016 то ин ҷониб мавриди истифода қарор дода шудаанд. соли 2024 дар чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум дастаи футболи ҳолбуки ноҳияи восеъ хуб ҳунарнамоӣ карда, баъди пирӯзиҳо бар ҳарифон бо гирифтани 62 имтиёз мақоми аввали Лигаи Якумро соҳиб шуд. аҳли варзиши ноҳия шукрона аз он доранд ки маҳз бо таваҷҷӯҳи ҳамешагии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат дар доираи тадбирҳои ҷашнӣ бо ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин диёр садҳо иншооти варзишӣ сохта ба истифода дода шуданд. мамнӯъгоҳи таърихӣ фарҳангӣ ҳолбук, ёдгории бузурги асрҳои нӯҳ 11 пойтахти давлати хатлони аҳди Сомониён. ҳамарӯза садҳо сайёҳони дохилу хориҷи кишвар ин даргоҳи муқаддасро зиёрат мекунанд. нахустин таҳқиқоту ҳафриёт ва пажӯҳишҳо дар ин кӯҳандиёр ҳанӯз солҳои 80-уми асри 20 оғоз ёфта буд. шукри истиқлоли ватан, шукри сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллат дар замони соҳибистиқлолӣ мо тавонистем тавассути ҳолбук он таъриху фарҳанги миллати хешро ба ҷаҳониён ошно созем ва аввалин ҳафриётҳои бостоншиносӣ дар шаҳри ҳолбук ва дар қароргоҳи шоҳи хатлон қалъаи ҳолбук даврони шӯравӣ солҳои 50 аз тарафи Литвинский оғоз гардиданд ва баъдан хонума Эркинои Ғулом тӯли 40 соли ҳаёти хешро ба пажӯҳиш ва ҳафриётҳои бостоншиносии ҳолбук масраф карданд ва ҳамон матонати устод Эркинои Ғулом буд ки имрӯз ҳамон хиштепае ки солҳои 50 Литвинский аввалин ковишҳои
باستانشناسی را با نام خیشتپه آغاز کرده بود. در سالهای 80 همان متانت ارکینوی غلام روی کار آمد و خیشتپه با نام هولبوک در همه آن حسابات هایی که به اکادمیای علم های جمهوری تاجیکستان پیشکش می شد با همین حسابات ها پیشکش همگان گردید. بعد از بین رفتن دولت شوروی همه کارهای باستانشناسی در حدود هولبوک عموما در جمهوری تاجیکستان قریب قطع شده بود. شرایطی که در زمان صاحب استقلالی برای آموزش و پژوهش و همه اون نفرایی که به این ساحه وابسته است بیشتر و خوبتر است. مثال این حفریات‌های باستانشناسی که امروز در زمینه هولبوک انجام داده می شود. ноҳияи восеъ дар радифи дигар минтақаву шаҳру ноҳияҳои бостонии халқамон дорои таърихи кӯҳан ва пурғановат мебошад. мо пештар дар бораи ҳулбуки бостон ҳамчун ёдгории таърихӣ ва меъмории халқи тоҷик бо истифода аз наворҳо чанд ҷумла гуфтем ва гурӯҳи эҷодии мо аз телевизиони тоҷикистон дар оянда таҳияи филми мустанади ҳулбук дар масири таърихро дар асоси сарчашмаю маъҳазҳои мӯътамади таърихӣ ва омӯзишу тадқиқотҳои ҳамаҷонибаи илмии бостоншиносон дар асоси нодиртарин нигораҳои ба даст омада тавассути ҳафриётҳои олимон дар ин макон ба нақша гирифт. дар поёни сафари бо барори ноҳияи восеъ яке аз минтақаҳои дигари таърихии ноҳияи восеъ минтақаи ҳавзи қайнарро ки дар ҷамоати деҳоти бобошоҳиён ҷойгир аст зиёрат кардем. бисёр мавзеи зебо, сарсабзу гулбасару гулрез. дар хусуси ин макон ривоятҳо зиёданд. нахуст бозёфтҳо аз минтақаи таърихӣ ҳавзи қайнар. ҳудуди ин сарзамин чӣ таърих дорад ва дар кадом давра арзи вуҷуд кардааст? албатта тавассути тадқиқоти кашшофон, бостоншиносон дар оянда ошкор хоҳад шуд ва бо умедвории он ки аз ин маҳал бозёфтҳои давраҳои гуногуни миллатамон пайдо хоҳанд шуд. ҳамин тавр сафари хизматии гурӯҳи эҷодии мо таҳиягарони филми мустанади нури хуршеди истиқлол аз ноҳияи восеъ анҷом ёфт. таи чанд рӯз баробари наворбардориву диданиҳо аз ин кӯҳанмакони сарсабзу обод таассуроти зиёд гирифтем. мардуми хуштолеи онро ранҷбару созандаву бунёдкор ёфтем. ҳамагӣ бо ифтихор аз соҳибистиқлолии тоҷикистони азизу обод, аз ваҳдату ҳамгироии ҳамдиёрон ки бо талошҳои ҷонисоронаи фарзанди фарзонаи халқи тоҷик, қаҳрамони тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар анҷоми асри 20 насиби халқи соҳибтамаддуну соҳибфарҳанги тоҷик гашт, бо ҳисси ватандӯстиву худогоҳиву худшиносӣ бо шодиву сурур орому осуда кору зиндагӣ доранд.